Luyo sa tukmang kainit sa panahon ug aduna nay mga lugar ang nakasinati og kakulangon sa supply sa tubig. Gibutyag sa Municipal Disaster Risk Direction Management Office kon MDRRMO Pulumulok nga dili pa mamahimong makadeklara og ipailawom sa state of calamity ang mga barangay sa maong munisipalidad. Sumala ni MDRRMO Operations Head Renan Busgano nga sa karon bastante pa ang sitwasyon sa ubang barangay, gawas na lang sa barangay Kinilis Pulumulok. Asa tulo ka mga barangay ang nakasinati og kakulangon sa supply sa tubig tungod sa El Nino. Paman yun mama, mo ginang standby kit depende naman sa mayor kay maka state of calamity ta makahatag itag funds. Mao nang gina-monitor po namo ma'am. Kahinumdumang sa unang report, mukaba sa 200 ka mga Pinoy-anan gikan sa duha ka purok sa barangay Kinilis, Pulumulok South, Cotabato ang apektado sa kakulangon sa supply sa tubig. Luyo niini, dili pa mamahimong ipailawom sa state of calamity ang maong barangay tungod sa mga basihan nga angay tun-an ug pagsumite sa mga rekwisitos ngadto sa LGU alang niini. Ningkamot na lang gid sila ma'am para masolusyonan ng ilang ang problema sa tubig. Ang akong ginakuan ma'am kanang state of calamity man good, so ginapangayuan mi og kaning mga kuan nga pwede na mo nga ipasa sa baba kay ang barangay man good ma'am dili man siya ingon nga maka-direct mi og declare, so may mga proseso nga pwede agihan kung unsa ang pag-declare sang state of calamity. Pinaagi sa BFP og MDRRMO, matag hapon garasyon sila og tubig samtang padayong gapangita og solusyon ng LGU aron mapun-an ang kakulangon sa supply sa tubig sa maong lugar. Sa karon natay ka ng katambayayong Manggol Philippines, gasis po sila sa mga kanang pag-supply sa tubig yan so na-appeal mo na sa kanang tulong-tulong para kontra El Nino. Isa na sa actually na task force nga monitoran na ma'am. Kahinumdumang base sa Pag-asa, gibutyag nga bulan sa Marso ug Abril makasinati og tukmang kainit sa panahon. In the heart of changing lives, kini si MJ Fernandez sa Brigada News Jansan. Brigada News.